बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वैसे आज जुम्मे का दिन भी हमें नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे, तो हम आए थे कि ये जो हमारी बुज़ुर्ग माँ है बहुत ज़्यादा गुर्बत के सहारे ज़िंदगी गुजारें। मैंने पहले इसका इंटरव्यू किया था, तो इसके लिए एक बहन ने कुछ पैसे भेजे हैं, तो वो पैसे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। मैंने इनसे पूछा कि मैं कुछ राशन ख़रीदना चाहता हूँ, तो ये कहती है कि हम मर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम आपके लिए राशन खरीदना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि मुझे पैसे न दो, और वो जो बाबा जी है वो आज बाज़ारों में भीख मांगने के लिए गए हैं। लेकिन जिस बहन ने पैसे भेजे उसने बोला था कि इनको 12,000 रुपये नकद दो और बाकी इनके लिए राशन 3,000 का ख़रीदे। मैंने माँ जी से पूछा, कहते कि हमें पैसे नकद देते क्योंकि मैं अपने लिए इलाज करना चाहता हूँ। इसके ऊपर आता है 25-30 हज़ार रुपये ख़र्चा आता है। तो जिस बहन ने भेजा, ये आज जुम्मे का दिन है, ये आप उनके लिए बहुत दुआएं देंगे। ये देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 मोरजाना तो 15,000 रुपये वाला दवाला और कम خوب چې دلدار علی ګری دی او د دواو کې د تاسو ټول سره د خدای اماد لري اما سره خدای له کوڅه د دوايي پیسې نه څنګه یہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس دوائی کے پیسے نہیں. یہ آپ لوگ دیکھیں, یہ ان کے گھر کے حالات ہیں, یہ آپ لوگوں کے گھر کے حالات بھی نظر آ رہے ہیں کہ ایسے جھونپڑی میں یہ لوگ یہاں پر بیچ رستے میں رہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس ماجی کے لیے مہینے کا 15-20 ہزار روپے خرچہ ہوتے ہیں ان کا. تو میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوآپریٹ کریں. اگر ان کا موبائل نمبر ہوتا تو میں وہ آپ لوگوں کو دے دیتا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.